रविवार रहस्य को आपण मानक स्वागत। आज कहानीटी अनुगुल जिलार चंदन कुमार साहू आम सहित शेयर करिसेंती। आमे कहूथिबा कहानी जदि आपण मानक पसंद आसिला ताहले आम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करंतु। ए कहानीर नाम आत्मार व्यथा। चलतु सुनिबा ए कहानीटी। अनुगुल जिलार पालहाड़ अंचल गोटे गाँव गोटे प्राणी चिकित्सा केन्द्र थाए। सेठी जने डाक्तर बाबू एवं जने कंपाउंडर रहुथिले। सेठी किंतु बेसी दिन जाके कोनोसी डाक्तर बाबू रही न पारी पलाई जांती। ए सब कंप्लेन ऊपर ऑफिसर को गला। अशोक कुमार दास नामक जने डाक्तर बाबू को सेठारे रहिबा पई ऊपर ऑफिसर ऑर्डर दिले। दास बाबू ऊपर ऑफिसर को ऑर्डर पाई से गाँव को जीवा पाई बाहरिले। दास बाबू कटक रु बस रे गले एवं जाई पालहाड़ा बस स्टैंड रे छिड़ा होई थांती। ठीक सेतिके बेले जने लोक आसी कहिला, बाबू नमस्कार, आपण अशोक सर ना? डाक्तर बाबू कहले, हाँ, हेले तमे मते केमती जानलो? से लोक जनक कहला, सर मु हेउची आपण आसीथिबा प्राणी चिकित्सा केन्द्रर कंपाउंडर। मोर नाम सुदाम मारांडी। मते खबर आसीथिला जे आपण आसुछंती। मु एठी जेते भी लोक अछंती समस्तंकु जानी। केवल आपण ए अंचल रे नुआ, सेथिलागि मु आपणको भाबिली जे आपण ही अशोक सर हेथिबे। मो सह चलंतु, मु आपणको आपणको सरकारी बासभवन जाके नहीं जीवी। दास बाबू सुदाम सह सरकारी बासभवन को बाहरिले। जीवा बाटरे सुदाम कहिला, सर आपण एठी जिते भी काम करंतु, हेले संध्या हेबा पूर्वरु आपणको सरकारी बासभवन को पळाई जीवे। दास बाबू पचारले, हेले कोन पई? सुदाम कहिला, सर ए गाँ रे गोटे झियो बहुत दिन पूर्व गोटे पुओ पाई निंदा सही न पारी तेंतुली गछरे दौड़ी दे मरीथिला। से दिनठू से डाहाणी होई प्रत्येक दिन संध्या रे बुलुची। से जहा को देखुची मारी देउची। सेथिपाई गाँव रो कोनोसी लोक संध्या हेबा माने बाहर को बाहरती नाही। दास बाबू किंतु ए कथा को हसरे उड़ाइतिले। दास बाबू तांको बासभवन को जाई रहिले एवं तापर दिन काम रे लागी गले। एमिति किछि दिन गला। गोटे दिन दास बाबू को बहुत काम थिला बोली से ऑफिस रो डेरी रे बाहरले। दास बाबू साइकिल चले गोटे टॉर्च लाइट संगरे नहीं जाउथिले। किछि बाट गला परी दास बाबू को से डाहाणी कथा मने पड़ी गला। काहेकि ना से तेंतुली गछ देकी जीवे। तांको मनरे टिके डर पशिगला। तथापि से आगको आगको गले एवं जेमती ठीक से तेंतुली गछ हेइचंती तांका हाथरू टॉर्च लाइट तळे पड़ीगला। से साइकिल को स्टैंड मारी टॉर्च लाइट उठेबा को जाउछंती। ठीक सेतिके बेले गोटे भयानक शब्द तांको सुनागला। से मनरे डरी थिले मध्य धैर्य धरिकी रहिले। टॉर्च लाइट उठे सबुआडे देखिले किंतु किछि जानि पारले नहीं। जस्ट साइकिल ले बसिबा को गला बेले पुणी भयानक शब्द सुनिले। विभिन्न प्रकार भयानक शब्द सब आसुथाए। परिवेश धीरे धीरे बहुत भयानक हो गला। पवनर सु सु शब्द दास बाबू को अधिक डराई देउथाए। तांको लागिला किए जने ताको पाखापाखी अछि। कांदिबार शब्द भी सुना जाउथाए। दास बाबू मनरे बहुत डरी गले। मनरे डरिले मध्य
ସିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ପଚାରିଲେ, କିଏ ତମେ? ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ଦାସବାବୁ କିଏ କିଏ କହିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କିଏ ଜଣେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦାସବାବୁ ସେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଥିବା ଜାଗାକୁ ବାହାରିଲେ। ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସେମିତି ଆସୁଥାଏ। ଦାସବାବୁ ଡରି ଡରି ପାଖକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘର। ସେ ଯେମିତି ସେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଲାଇଟ୍ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ସବୁଆଡ଼କୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଦେଖିଲେ, ଇ କ'ଣ? ଇ ତ ସୁଦାମ। ସୁଦାମକୁ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ତା ବେକକୁ ମୋଡ଼ିକି ଧରିଛି। ଦାସବାବୁ ଏସବୁ ଦେଖିକି କହିଲେ, କିଏ ଏଠି ଅଛ? ସୁଦାମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତାକୁ ମାର ନାହିଁ। ଦାସବାବୁ ଯେମିତି ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ସୁଦାମ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସୁଦାମ କହିଲା, ବାବୁ ମୋତେ ସେ ଡାହାଣୀଠୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି କିଏ ଜଣେ କହୁଥାଏ, ବାବୁକୁ ତୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି। ବାବୁ କହିଲେ, ସୁଦାମ ସତ କ'ଣ କୁହ। ସୁଦାମ କହିଲା, ବାବୁ ସେଇ ଝିଅ ଯିଏକି ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ମରିଥିଲା। ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ ପୁଣି ସୁଦାମକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରକୁ ଉଠାଇ ତା ବେକକୁ ମୋଡ଼ିକି କହିଲା, ତୁ ସତ କହ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି। ଏସବୁ ଦେଖି ଦାସବାବୁ କହିଲେ, ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସେ ସତ କହିବ। ଏହା ଶୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସୁଦାମକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ଦାସବାବୁ ସୁଦାମକୁ କହିଲେ, ଆରେ ସତ କୁହ, ନହେଲେ ତମକୁ ଏ ଡାହାଣୀ ମାରିଦେବ। ସୁଦାମ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ବାବୁ ଏ ହେଉଛି ସେ ଝିଅ ଯାହାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗର ଆଉ ମୋର ଡେଲି ବସି ମଦ ପିଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମନା କରିବାରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଦ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଝିଅ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ରାଗ ଥିଲା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏକା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲି। ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଏକା ଏ କୁଡ଼ିଆରେ ବସି ମଦ ପିଉଥିଲି। ସେ ଝିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏ କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ଏତେ ମଦ ପିଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ହୋସରେ ନଥିଲି। ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଗୋଟେ କାଠ ଫାଳିଆ ଆଣି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲି। ସେ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡରୁ ବହୁତ ଜୋରେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଝିଅଟି ମରିସାରିଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ପାଖରେ ଥିବା ଏ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଝୁଲାଇ ଦେଲି। ଗାଁ ଲୋକ ତାପର ଦିନ ଏହା ଦେଖି କହିଲେ, ଏ ଝିଅକୁ ସେ ପୁଅଟା ହିଁ ମାରିଛି। ସେ ପୁଅ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଶୁଣି ଲାଜରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଗଲା। ଏତିକି କହିସାରି ସୁଦାମ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସବାବୁ ବି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଝିଅର ଏ କାହାଣୀଟି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ମନରେ ଯାହା ବି ଡର ଥିଲା ଦାସବାବୁଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଦାସବାବୁ କହିଲେ, ଦୟାକରି ତମେ ସୁଦାମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାକୁ ମୁଁ କାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇ ଦେଇକି ଆସିବି। ତମେ ତାକୁ ମାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସୁଦାମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ଦାସବାବୁ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହେବାରୁ ସେ ସୁଦାମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା।
ଏବଂ କହିଲା ତାକୁ କାଲି ପୋଲିସରେ ଦେବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି। ଏତିକି କହି ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଏବଂ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସୁଦାମ ନିଜେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ସବୁ ସତ କଥା ମାନିଲା ଏବଂ ଜେଲରେ ରହିଲା। ସେ ଦିନଠୁ ଆଜି ଯାକେ କେହି ବି ଆଉ ସେ ଡାହାଣୀର କୁପ୍ରଭାବ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଦାସବାବୁ ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ତଳେ ଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବୁ।